त्यो एक साथमा राखिन्छ। But what is real protection? तर वास्तविक रक्षा के हो त? Who is Balaram? In fact, many people they have no understanding of what is Balaram Tattva. र कयौं व्यक्तिहरुलाई वास्तवमा बलराम को हुनुहुन्छ, बलराम तत्व के हो भन्ने जानकारी छैन। We can see just 1 month ago we had Guru Purnima. हामी देख्न सक्छौं एक महिना अगाडि नै हामीले गुरु पूर्णिमा मनायौं। And Srila Vyasadeva was appearing in this material world in this Guru Purnima. र यो गुरु पूर्णिमाको दिनमा श्रील व्यासदेव यस भौतिक संसारमा प्रकट हुनुहुन्छ। Those who know a little bit of astrology, this Purvakshada Nakshatra, it's people those who born on that day, usually they are very spiritual. They are giving them spiritual enlightenment in society, and they becoming teachers, they becoming spiritual leaders. र जो व्यक्तिहरुलाई ज्योतिष विद्याको बारेमा जानकारी छ उहाँहरूले यो पूर्व आषाढ नक्षत्रमा जन्मेका व्यक्तिहरू अत्यन्त धार्मिक किसिमका आस्थावान र अरु व्यक्तिहरूलाई आध्यात्मिक उपदेश आध्यात्मिक मार्गमा लाने किसिमका हुन्छन् भनिएको छ। And in Balaram Purnima, so Vyasadeva Maharaj, he comes to connect us, to give us the marga. You know, he himself as an incarnation of Supreme Personality of Godhead comes to give us this literature, to show us the way. त्यसैले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको अवतार स्वरूपमा उहाँ हामीहरूलाई यो शास्त्र रूपी मार्ग दिनलाई आउनु भएको छ। But right after 1 month, Shravana Purnima, we know that this process comes through the hearing. Shushrushoh Shradhanasya Vasudeva Kataruchi. Yat Mahat Sevaya Vipram Punya Tirthani Sevaya. Shravana, this process of purification and spiritual progress comes through the ears. र त्यसको एक महिना पछि नै श्रावण पूर्णिमा या श्रवण पूर्णिमा आउँछ किनकि आध्यात्मिक मार्गको सुरुवात हुन्छ श्रवणद्वारा। And Shri Balaramji, he comes to this world to teach us proper process of listening. र श्री बलरामजी हामीहरूलाई सही श्रवणको मार्ग सिकाउनका लागि आउनुहुन्छ। Because he is actually original guru. किनकि उहाँ नै वास्तवमा आदि गुरु हुनुहुन्छ। And we have to understand that hearing is not only happening externally. Sometimes people listening but they cannot hear. र श्रवण गर्ने वास्तवमा बाह्य रूपमा मात्र हुनु हुँदैन, बाह्य रूपमा चाहिँ सुनेको जस्तो देखिरहेको हुन्छ तर वास्तविक श्रवण भएको हुँदैन। Similarly, like spirituality is not only about external tilak and dhoti and sari and big temples. It's not about only external. It's sometimes we have to hear inside our heart. र जसरी आध्यात्मिक जीवन भनेको तिलक लगाउने, धोती सारी लगाउने बाह्य चिजहरू भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा यो आध्यात्मिक जीवनलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। In 10th canto Bhagavatam 78, I believe, in the 10th canto Bhagavatam, when Gargacharya, he gives the name to Krishna and Balaram in the cowshed of Nanda Baba. र दशम स्कन्दमा गर्गाचार्यले भगवान श्री कृष्ण बलरामको नामकरण संस्कार गर्दै हुनुहुन्छ गोशालामा। And he particularly gives 3 names to Balaram. र उहाँले विशेषतया बलरामजीलाई 3 वटा नामहरू दिनुहुन्छ। I wanted just to share with you what's the meaning, actually deep meaning of these names, Balaram. र यो बलराम नामको अत्यन्त गहिरो अर्थ छ, यसको बारेमा हजुरलाई बताउने इच्छा थियो। He is who gives power, Bala, Ram and Sankarshan. 3 names actually very significant for all of us. त 3 वटा नामहरू उहाँले दिनुभयो, बल, राम र संकर्षण। यो तीनटै नामहरू हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। And also especially for ISKCON devotees, this is as a preaching movement. Prabhupada said this is international movement. We are not saying that international seating for Krishna consciousness, international movement. र विशेषतया यो कृष्ण भावनामृत अभियानको लागि प्रभुपादजीले यो कृष्ण भावनामृतलाई अभियान भन्नुभएको छ। यहाँ एकै ठाउँमा बसिराख्नु हैन, यहाँ चाल्यमान हुनुपर्छ। These names of Balaram is very significant. र यो बलरामजीका नामहरू अत्यन्त सान्दर्भिक छन्। Prabhupada many times he said, Nayamatma balahinena labhya. Without spiritual strength we cannot do anything. र प्रभुपादजीले बारबार यो श्लोकलाई उद्धृत गर्दै भन्नुहुन्थ्यो कि आध्यात्मिक शक्ति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। We can have external big things, external things, right? Projects, temples, tilak and dhoti, very nice externally, but when internally kokla, there is mutamati dungara kera hasnu parne cha. So it will be very empty existence.
र बाह्य रूपमा हामीहरूले जति देखावा गरे पनि ठुलो ठुलो अभियानहरू चालु गरे पनि तिलक धोती सारी लगाए तापनि भित्रबाट जबसम्म हामी खोक्रो हुन्छौँ तबसम्म केही अगाडि बढ्न सकिँदैन। That's why this is the movement where we're distributing the overflow. As one of my friends says, we have to distribute overflow. First dress, then address. Apona acharit jiviri sikhao. So Chaitanya Mahaprabhu said, first you become happy. You eat those mangoes yourself, and then we have barbar keep it. Then you distribute to everyone. त त्यसैले यो प्रचारको बाढी आउनुपर्छ भनेको पहिला त आफूले कृष्ण भक्तिलाई पूर्ण रूपेण आस्वादन गर्नु पर्यो, त्यसपछि भरिएकोले अरूलाई वितरण गर्ने। जस्तै चैतन्य महाप्रभुले सबैलाई घाँटीसम्म आउने गरी आँप खिलाउनु भयो र पछि अरू सबैलाई वितरण गराउनु भयो। One sadhu in Vrindavan, he told me, actually his name was Madhav Baba. र वृन्दावनमा एकजना माधव बाबा भन्ने सन्तले मलाई बताउनु भएको थियो। And his age was 123 years old. उहाँको उमेर 123 वर्षको थियो। And once I was doing parikrama, and he was living in Madan Mohan temple, the Sanatana Goswami Madan Mohan temple. र म परिक्रमा गर्दै जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ मदन मोहन मन्दिरमा सनातन गोस्वामीको मन्दिरमा बस्नुहुन्थ्यो। And he was kind of big sadhu, so much tilak there. And when I was doing parikrama around the temple, there is some sweet well of Sanatana Goswami. He called me. He was Bengali. र मन्दिरको परिक्रमा गर्न जाँदाखेरि महान सन्त हुनुहुन्थ्यो, एकदम हट्टाकट्टा शरीर थियो, तिलक झ्याप्प लगाउनु भएको थियो। उहाँले मलाई बोलाउनु भयो त्यहाँ। Big like this. Come. So come here. And I came, and he took his feet. He was sitting like this, feet like this. And come here. And he put my head to his feet like this. This is called Jabardast Kripa. Yes. र म त्यहाँ नजिक गइरहेको थिएँ, उहाँले यहाँ यहाँ भनेर मलाई बोलाउनु भयो र आफ्नो चरण चाहिँ घुँडामाथि राख्नु भएको थियो। मेरो टाउकोलाई समातेर जबरजस्ती आफ्नो चरणमा राखिदिनु भयो। And then under this, I was looking up and looking at him like this. Where did you come from? र मैले बिस्तारै आफ्नो टाउकोलाई घुमाएर यसरी उहाँतिर हेर्दै थिएँ। उहाँले सोध्नुभयो, तिमी कहाँबाट आएको? I said, I am from ISKCON, from Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Oh, Bhaktivedanta Swami, Kubhalo. He was glorifying Prabhupada. र जसै मैले म इस्कनबाट भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादको ठाउँबाट आएको भन्ने बित्तिकै उहाँले भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद एकदम राम्रो भनेर उहाँको गुणगान गाउन थाल्नु भयो। And then we talked to him, and then he told me a very nice thing. 123 years old man sitting in Vrindavan. र त्यसपछि उहाँले मलाई अत्यन्त सुन्दर कुरा बताउनु भयो। 123 वर्ष वृद्ध व्यक्ति जो वृन्दावनमा बस्नु भएको थियो। আমি আপনাকে অনুভব বলছি। I am telling you my experience. Listen, Babu. म तिमीलाई आफ्नो अनुभव बताउँदैछु, सुन बाबु। He said, এখানে বৃন্দাবনে 3 দিন বেশি বসবেন না। Don't sit more than 3 days in Vrindavan. वृन्दावनमा 3 दिन भन्दा बढ्ता नबस्नुस्। एकोनी शक्ति আছে, एकोनी प्रचार করতে চাই, प्रचार করুন, বৃন্দাবনের মহিমা প্রচার করুন। Now you have power, energy, you are young, go and preach the glory of Vrindavan all over the world. अहिले तिमी युवा छौ, तिमीमा शक्ति छ, ताकत छ, विश्वभरमा गएर वृन्दावनको महिमाको बारेमा प्रचार गर। Like your guru, Prabhupada. जसरी तिम्रो गुरु प्रभुपादले गर्नुभयो त्यसरी नै जाऊ। এখানে বেশি দিন বসবে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। If you sit here, you will get crazy here. यदि धेरै दिनसम्म यहाँ बस्यो भने तिम्रो दिमाग खराब हुन्छ। And then he said, when you become old, যখন বুড়া আসবে, শক্তি শেষ হয়ে যাবে, এখানে আসুন একসঙ্গে বাজন করব। So when you become weak, when you become old, come here, we can do bhajan together. त्यसपछि उहाँले जब तिमी वृद्ध हुन्छौ अनि शक्ति रहँदैन त्यसपछि यहाँ आउनु हामी सँगै बसेर भजन गरौँला। This is our business. यही हो हाम्रो व्यापार। Srila Prabhupada said, samadhi later, now hard work, samadhi later. र प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो अहिले कडा मेहनत गर, समाधि पछि लिनु। And this is to do that, to surrender ourselves, as we discuss in Bhagavatam today. You need special mercy of Balaram. र जस्तो कि आज भागवत हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यो गर्नको लागि हामीलाई बलरामजीको विशेष कृपा चाहिन्छ। Because Balaram, he kills 2 demons in our heart. Very, very important for every sadhaka. र बलरामजीले हाम्रो हृदयभित्रका 2टा असुरहरूलाई मार्नुहुन्छ जुन चाहिँ प्रत्येक साधुहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। We're going to discuss about this in our katha,
anartha, killing demons from tomorrow. But I just mentioned that these demons are, first one is Dhenukasura, we talked today. र यी अनर्थहरूको बारेमा चर्चा हामीहरू आगामी दिनहरूमा गर्नेछौँ तर पहिलो असुर जुन चाहिँ धेनुकासुर थियो उहाँको बारेमा भन्छौँ And Dhenukasur, he is a donkey. र धेनुकासुर एउटा गधाको रूपमा थियो And Srila Bhaktivinoda Thakur in Sri Chaitanya Shikshamrita, he explains that Dhenukasura represents gross attachment to the result of our work and to identification yourself, to attachment to the results. र भक्तिविनोद ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ कि धेनुकासुरले वास्तवमा हामीहरूको आफ्नो कार्यप्रति र आफ्नो शरीर हुँ भन्ने प्रति अहङ्कारको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ आसक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ I did this job, aham mameti, I did this, it's me, and you know, sometimes as he says, mero, 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 donkey, like this. So we always want to show that aham kartahamiti manyate. So I am doing this. र जसरी गधाले सबै मेरो मेरो भन्दै जान्छ त्यसरी नै हामी पनि मनै कर्ता हौँ भन्ने भावमा गइरहेका छौँ Vishwanath Chakravarti Thakur explains that this is also tarangarangini, enjoyment by the results of your job, of your devotion. When you're practicing bhakti, results comes, followers comes, puja, pratishta, so many things comes. र शिल भक्तिविनोद ठाकुरले सायद तरङ्ग रङ्गिनी भनेर पनि भन्नुभएको जसको अर्थ भक्तिको प्रभावका कारणले गर्दाखेरि आएका फलहरूको भोग गर्ने इच्छा So don't enjoy your own fruits. You working, give it to Krishna, give it to Guru. Brahmachari Guru Kure Vasanta Dantam Gurum Hitva. त्यसैले यो आफ्नो भक्तिको फलहरू आफै नखानुस् गुरुको लागि अर्पण गर्नुस् My mentality, I want, .com, I want, whatever. This is actually very important. र People यो coming to Krishna consciousness because of many reasons, artha, arthi, jigyasu. So many people coming, but impure desires, attachments, and identification with this gross material body, Guru has to kill. त व्यक्तिहरू त अलग अलग इच्छाहरूले अर्थको इच्छाले या जिज्ञासाको इच्छाले दुःख पाएर आउँछन् तर बिस्तारै त्यो शुद्धिकरण हुनु आवश्यक छ And you see, another quality of donkey is to carry heavy loads. Very, very heavy loads he carrying all the time. र गधाको अर्को गुण भनेको उसले निकै भारी बोकेर हिँड्छ सधैँभरि That's why spiritual master Adi Guru, representative of Balaram, he knows that he has to engage his disciples, those who coming to spiritual path, in heavy work. त्यसैले आदि गुरु बलरामजी जसले चाहिँ गधालाई कसरी काममा लगाउनुपर्छ भन्ने जान्नुभएको छ उहाँले सही रूपमा भारी काम गर्न लगाउनुहुन्छ Go and do some cleaning. One professor came to Srila Prabhupada and said, Swamiji, I want to sit in your ashram. Can I live in your ashram? Prabhupada said, why not? एकजना प्राध्यापक आउनुभयो र उहाँले चाहिँ म तपाईँको आश्रममा बस्न चाहन्छु प्रभुपादजी भन्दाखेरि हुन्छ किन नहुनु बस्नुहोस् Big scientist, big professor. Can you imagine? र ठुलो ठुलो उहाँ चाहिँ प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो They have such a ahankar, such a false ego. र कति ठुलो अहङ्कार हुन्छ उनीहरूको I just came from Cincinnati in Columbus. I went to University of Cincinnati and I had class meeting with big professors. र कोलम्बसमा सन्सेनाटी विश्वविद्यालयमा प्रभुजी जानुभएको थियो र त्यहाँका प्राध्यापकहरूसँग चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो Tattam.com. They like steel wall, like iron wall. They cannot be penetrated. Why I should believe God? We have to experiment and prove and stuff. They cannot accept. र उनीहरू स्वीकार गर्नलाई तयार छैनन् उनीहरूले फलामको पर्खाल लगाएर राखेका छन् कुनै हालतमा स्वीकार गर्न चाहिने किन मान्ने हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ भन्छन् One lady, she became even angry. This is God. Scientist, stand up and walk away. I said, it's okay, you're free, you can go, no problem. But they don't understand Bhagavad Tattva Vijnanam. This is supreme science, very scientific. र एकजना महिला वैज्ञानिक त म मान्दिनँ यस्तो भनेर उठेर पनि गइन् ठिकै छ जाऊ तर जबसम्म यो भागवत तत्त्व विज्ञानलाई बुझ्दैनन् तबसम्म भगवानलाई जान्न So सकिँदैन this professor came to Prabhupada and said, can I stay in ashram? Prabhupada said, no, why not? Come. र जब यो प्राध्यापकले आएर चाहिँ म आश्रममा बस्न सक्छु भन्दा प्रभुपादले भइहाल्छ नि किन नहुनु आउनुहोस् भन्नुभयो But your first business will be to clean the pots in the kitchen.
तर that our glorious Shokanasana Prabhu does. र तपाईँको पहिलो काम भनेको चाहिँ यहाँ शोकनाशन प्रभुले गर्नुभए जस्तै किचनमा गएर भाँडा मान्ने हुन्छ। Some people smiling. Shokanasana, oh, you know, our dear Shokanasana. You know Shokanasana. When I came in 2002, first devotee I saw in big apron and these rubber boots, Shokanasana, he was cleaning pots in the kitchen. र धेरैजना हाँस्नुहुन्छ तर पहिलोचोटि प्रभुजी 2002 मा आउँदाखेरि पनि शोकनाशन प्रभुले ठुलो एप्रोन लगाएर बुट लगाएर चाहिँ त्यहाँ भाँडा माझिराख्नु भएको थियो। Every day, sometimes 11 o'clock, sometimes very late, cleaning pots in the kitchen. र प्रत्येक दिन कहिले राति 11 बज्छ 12 बज्छ उहाँ भाँडा माझिराख्नु भएको हुन्छ त्यहाँ किचनमा। And so many years later, he's still cleaning pots. र यति वर्षपछि पनि उहाँले पनि भाँडै माझिराख्नु भएको छ। Can you do this? तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? So Prabhupada told him, go big professor, go and clean the pots. त ठुलो प्राध्यापकलाई प्रभुपादजीले जाऊ गएर भाँडा माझ भन्नुभयो। That professor was somewhat serious. Since he, okay, he went. र अलिकति केही गम्भीरता थियो प्राध्यापकमा, त्यस कारणले ठिक छ म जान्छु भनेर माझ्न थाले। And after some time, his friends, professors came, scientists. र त्यसपछि अरू उहाँका साथी वैज्ञानिकहरू प्राध्यापकहरू आउनुभयो। Where is such and such professor? Where is his office? Where is his secretary? Where is his reception? Where is such professor? र यस्तो यहाँ प्राध्यापक आउनुभएको थियो, उहाँको अफिस कहाँ छ, उहाँको सेवकहरू को छन्, कहाँनिर बस्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। And devotee said, no, he's in the kitchen cleaning the pots. Cleaning the pots, he's there. र भक्तले भन्यो उहाँ त किचनमा बसेर भाँडा माझ्दै हुनुहुन्छ। And his friends became shocked. What? He's a big Nobel laureate, he's big professor. How come? They went and saw. He cleaning this pot in the kitchen. Like this, completely dirty, black. र उनीहरूलाई आश्चर्य लाग्यो, बाफ्रे यत्रो ठुलो प्राध्यापक भएर चाहिँ यहाँ भाँडामा कसरी मान्न सक्नुहुन्छ होला, विश्वास लागेन। तर गएर हेर्नु वास्तवमै पुरा जिउभरि कालो लागेको थियो, भाँडा घोडिरहनु भएको थियो। And they came to Srila Prabhupada and they asked him, how long he's going to clean this pots? Do you know who is he? र उहाँहरूले आएर प्रभुपादलाई सोध्नुभयो, तपाईँले चिन्नुहुन्छ उहाँको, कहिलेसम्म उहाँले भाँडा मान्नुपर्ने यहाँ? Prabhupada said, I know, that's why I put him to clean the pots. प्रभुपादले भन्यो मैले थाहा छ, त्यस कारणले गर्दा मैले उसलाई भाँडा मान्न लगाएको। And he will be cleaning the pots, the steel pots, until he will make hole in it. And through that hole, he will go to Vaikuntha. र श्रील प्रभुपादले भन्नुभयो उसले तबसम्म त्यो भाँडा घोट्न पर्छ जबसम्म त्यो भाँडामा प्वाल पर्दैन र त्यही प्वालबाट छिरेर वैकुण्ठ जानेछ। So this is the business of Guru, to engage so our false ego and false identification will be purified, like that cleaning pots. Every day we are cleaning our heart, black heart, from this fire of material existence. Kamagni, Krodagni, Lobagni, Irshagni. त्यसैले गुरुको कर्तव्य नै हामीहरूको यो आसक्तिमय अवस्थाबाट हामीलाई उपाधिबाट माथि उठाउने र हाम्रो हृदयलाई शुद्धिकरण गर्ने, सफा गर्ने, फोहोर घोट्ने र हामीलाई शुद्ध बनाउने हुन्छ। And another demon is Pralambasura. I'm mentioning you. You can go in detail later. र अर्को राक्षस चाहिँ प्रलम्बासुर हो। हामी विवरणमा अरू पछि जान्छौँ। Our acharyas explain, Bhaktivinoda Thakur explains, duplicity, kapatya. र काम बहल में छोरी। र भक्तिविनोद ठाकुरले भन्नुहुन्छ यो प्रलम्बासुरले कापट्यको प्रस्तुतिकरण गरिरहेको छ, एउटा देखाउने अर्को गर्ने। Sometimes we coming to Krishna consciousness to do service, but actually we want to enjoy. कहिलेकाहीँ हामी कृष्ण भावनामृतमा सेवा गर्नलाई त आउँछौँ, तर वास्तवमा हाम्रो इच्छा चाहिँ भोग गर्ने हुन्छ। We simply, coming as a devotee, Hare Krishna, devotees. But then we won't actually enjoy puja, pratishtha, all the results of our, these different relationships, calm. Right? त्यसैले वास्तवमा कहिलेकाहीँ त हामीहरू हरे कृष्ण भनेर आफूलाई विनम्र रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका हुन सक्छौँ, तर हाम्रो इच्छा चाहिँ अनेक किसिमका चिजहरूलाई भोग गर्ने, प्राप्त गर्ने भन्ने भइरहेको हुन्छ। To exploit others physically and on subtle level also. If I will make everyone disciples, I will enjoy their facilities. They will provide me everything. र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्थूल रूपमा शोषण गर्नेको साथसाथै कहिलेकाहीँ सूक्ष्म रूपमा जस्तो कि यिनीहरूलाई मैले शिष्य बनाउन सकेँ भनेदेखि यिनीहरूको सेवा मैले सधैँभरि स्वीकार गरेर पाउँथेँ इत्यादि। If I will become leader or president of temple,
wow, people will respect me, they'll give me vyasasana to sit and to give ashirvad to everyone. Wow, it's super. It's subtle enjoyment. र मैले ठुल्ठुलो स्थान पद प्राप्त गरेँ, मन्दिरको अध्यक्ष बने भनेदेखि मलाई व्यासन दिन्छन् र सबैलाई आशीर्वाद दिन लगाउँछन् र मलाई यो चिज गर्न आनन्द आउँछ। So looks like, and Pralamba, he came as a coward boy, very nice. Oh, how are you? Very, like to play with everyone, like everyone. But actually later on he manifested his real form. र त्यसरी नै प्रलम्बासुर पनि सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा ग्वालबालको रूपमा सबैसँग खेल्ने, सबैसँग हाँस्ने बोल्ने गरिरहेका थिए, तर वास्तवमा चाहिँ उनले आफ्नो असली स्वरूपमा आए। So this is the principle. Sometimes he purifying, and Balaram had to kill him to purify that anartha. र त्यस कारणले कहिलेकाहीँ शुद्धिकरण गर्नको लागि त्यो अनर्थलाई हटाउनको लागि बलरामजीले त्यसलाई मार्नुभयो। Very often people, they coming to Krishna consciousness because being immature, they want to enjoy, and then also going to big rasa, big radha bhava rasa. त्यसैले भक्तिमा आइसकेपछि नि व्यक्तिहरूको मनभित्र यो भोग गर्ने इच्छा चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले ठुल्ठुलो रास गर्ने, अनेक किसिमका क्रियाकलापहरू गर्नेमा संलग्न हुन्छन्। No, to go to the higher level of understanding of God, we need to be purified. तर होइन, हामीलाई उच्च स्तरीय भक्तिको अवस्थामा पुग्नु छ भने पहिला शुद्धिकरण जरुरी छ। And that's why Krishna, he performs two kind of leelas. त्यसैले भगवान श्री कृष्णले दुई किसिमका लीलाहरू गर्नुहुन्छ। He makes nitya leela, right? Nitya leela, all eternal leela. And there is naimittika leela. Those who he performs sometimes. He kills these demons. र त्यसैले भगवान कृष्णले कुनै नित्य लीलाहरू गर्नुहुन्छ जुन सधैँभरि भइरहेको छ, र अर्को नैमित्तिक लीलाहरू हुन्छ जस्तो असुरहरूलाई मार्नु, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ। So there's anarthas. And for nitya leela, they very nice in Padma Purana, they explained this nitya leela, what Krishna does during the day. It's explained there. र पद्म पुराणमा भगवान श्री कृष्णले नित्य रूपमा गर्ने लीलाहरूको बारेमा वर्णन पाउन सकिन्छ। And only liberated souls, those who are liberated, those who are siddham, pure souls, they meditating on Krishna and they trying to be in that level. र केवल मुक्त आत्माहरूले मात्र त्यो रूपमा ध्यान गरेर त्यहाँ पुग्न सक्ने प्रयास गर्दछन्। But those who didn't kill those demons inside their heart, like Pralamba, Dhenuka, they would try to come join Krishna Leela there, but they want still some enjoyment there. They want to see Krishna Leela from the very subtle enjoyment point of view. तर जो व्यक्तिहरूले प्रलम्बासुर धेनुकासुर जस्ता असुरहरूलाई मार्नु भएको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू कृष्णलीलामा पुगेर पनि त्यहाँ केही न केही भोग गर्ने, आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने प्रयास गरिरहेछन्। They want to see what in a keyhole, what Krishna is doing there, what he is doing. Krishna doesn't want keyhole lookers in his spiritual world. He wants somebody who will be serving him there, who will be assisting him. उनीहरू केवल चाबीको पालबाट हेर्न चाहन्छन् कि कृष्णले के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। उनीहरू वास्तवमा कृष्ण चाहनुहुन्छ यस्ता व्यक्तिहरू आउन् जसले चाहिँ उहाँको सेवा गरून्। Non-envious people, anusuyave, no envy. जसको हृदयभित्र अलिकति पनि ईर्ष्या छैन। That's why Krishna says, I already expose you the spiritual science, my dear friend Arjuna, because you're not envious of me. You're not envious, anusuyave. त्यसैले भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, यो आध्यात्मिक ज्ञान म तिमीलाई दिन्छु किनकि तिमी म प्रति ईर्ष्या गर्दैनौ। Nirmatsaranam satam, free from matsarata, from envy. निर्मत शरणको अर्थ नै मत्सरता अथवा ईर्ष्याबाट रहित भन्ने हुन्छ। And service means idam govinda, idam namama, idam gurudeva, idam namama. Nothing is mine, it's everything for you. Gurudev, everything to you, Krishna. Nothing is mine. र वास्तवमा त्यो सेवा भनेकै मेरो केही पनि होइन, सबै गोविन्दको या गुरुको हो भन्ने हुन्छ। Oh, why he is sitting so high? I also want to sit. He is getting dakshina. I also want dakshina. यो किन यति माथि बसेको, मैले पनि माथि बस्न पर्यो, उसले किन दक्षिणा पाएको मैले पनि पाउनु पर्यो। किन कृष्ण यत्रो धेरै केटीसँग नाच गरेको न? Why Krishna dancing with so many girls? Envious people. त ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू किन कृष्ण यसरी यति धेरै गोपीहरूसँग नाच्नुहुन्छ भन्छन्। Therefore, Srimad Bhagavatam and scriptures establishing foundation, we have to purify ourselves. त्यसैले शास्त्रले श्रीमद् भागवतमले यो स्तरलाई उजागर गरिरहेको छ कि पहिला हाम्रो शुद्धिकरण हुनु जरुरी छ। And that purification done by Sri Balaramji and by Krishna also. र यो शुद्धिकरण बलरामजीले र कृष्णले हामीलाई गराउनुहुन्छ। And you see,
Balaram is very special incarnation of Krishna. र हजुर देख्न सक्नुहुन्छ बलरामजी भगवान श्रीकृष्णको विशेष अवतार हुनुहुन्छ। Krishna has many incarnations. Rama di murtishu kalani yamena tishtan nana avataram akarut bhuvaneshu kintu. Many avatars of Krishna are there. र भगवान श्रीकृष्णका कयौँ अवतारहरू छन्। And our Acharya Madhvacharya, he stressed that we should not make any distinctions between avatars. All avatars are same. र मध्वाचार्यले भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा कुनै पनि अवतारहरूको बिचमा भेद गर्न हुँदैन, सबै समान हुनुहुन्छ। And it's true. From one candle you can put another candle, so all candle the same. र यो सत्य पनि हो, किनभने एउटा मोमबत्तीले अरू मोमबत्तीहरूलाई बाल्यो भने सबै मोमबत्तीहरूले समान प्रकाश दिन्छन्। But Chaitanya Mahaprabhu, listen, this is the significance of philosophy which we got this Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Na? So we got this philosophy. Chaitanya Mahaprabhu made very clear distinction between the avatars. र हामी यो गौडीय वैष्णव आचार्य परम्परामा छौँ, यसमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट रूपमा सिद्धान्त प्रस्तुत गरिएको छ, अवतारहरूको बारेमा बताइएको छ। And Chaitanya Mahaprabhu taught us that different manifestations of Krishna manifesting different types of energy, different level of energy. र भगवान चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ कृष्णका अलग अलग रूपहरूमा कृष्णका अलग अलग शक्तिहरूको स्तर देख्न सकिन्छ। Like Krishna, for example, in Vrindavan, he is Swayam Rupa. Bhagavan Swayam Rupa. He is the original personality of Godhead. जसरी वृन्दावन धाममा हुनुहुने भगवान श्रीकृष्ण स्वयं रूप या भगवानको वास्तविक स्वरूप हुनुहुन्छ। So Swayam Rupa, he can manifest himself for his enjoyment, dancing Rasa Leela and etc. र स्वयं रूपमा आफ्नो आनन्दका लागि रासलीलामा नृत्य गर्ने इत्यादि रूपमा आफूलाई विस्तारित गर्न सक्नुहुन्छ। And there is another manifestation called Swayam Prakasha. र त्यसपछि स्वयं प्रकाश भन्ने अर्को विस्तार हुन्छ। So Swayam Prakasha, this is also possible to do for some yogis, like Sobari Rishi. You know, he was manifesting himself in 50 Swayam Prakashas. र यो स्वयं प्रकाश रूपमा चाहिँ केही योगीहरू जस्तो सौबरी मुनिले जसरी नै आफूलाई अलग अलग रूपमा प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। But when yogis they making Swayam Prakashas, so all these rupas will be acting identical, same things. They will be doing the same thing. तर यी स्वयं प्रकाश रूप जब योगीहरूले विस्तार गर्नुहुन्छ ती प्रत्येक स्वयं प्रकाश रूपहरूले एउटै काम गरिरहेको हुनुपर्छ। But when Krishna manifests, Swayam Prakasha has two divisions. तर It's very भगवान important to understand. तर यो बुझ्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भगवान श्रीकृष्णले जब स्वयं प्रकाश अवतार लिनुहुन्छ त्यतिखेर दुईटा मुख्य कुराहरू हुन्छन्। So when Krishna manifests himself in Vrindavan, there is Prabhav Prakash, and another one Vaibhav Prakash. त वृन्दावन आफूलाई प्रकट गर्दाखेरि पहिला त वैभव प्रकाश र प्रभाव प्रकाशको रूपमा विस्तारित गर्नुहुन्छ। Chaitanya Mahaprabhu teaching all this because it's science. This is science. God is not simply, you can go now, Hindu, no Bindu. Oh Bhagavan, ye Bhagavan, oh Bhagavan. They don't know who is Bhagavan. त्यसैले चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई भक्तिको विज्ञान दिनुभयो। हैन भनेदेखि व्यक्तिहरू हिन्दू कुनै बिन्दु छैन भनेर आफ्नो जे मर्जी गरिरहेका हुन्छन्। To love God means to know all his manifestations, how he looks like, what is his activities. Janma karma chame divyam evam yuveti tattvataha. भगवानलाई प्रेम गर्नुको मतलब भगवानका सम्पूर्ण अवतारहरू उहाँको जन्म कर्म इत्यादिको बारेमा पूर्ण रूपेण तत्त्व जान्नु। So we can see this Prabhav Prakash in Vrindavan, there is no Aishwarya much. There is everything Madhurya in that Prabhav Prakasha form Krishna is mostly Madhurya, very sweetness of Krishna, and Aishwarya covered by that Madhurya. त्यसैले हामीहरू वृन्दावनको प्रभाव प्रकाशमा देख्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ केवल माधुर्यको प्रकटीकरण हुन्छ र ऐश्वर्यको प्रकट्य हुँदैन, ऐश्वर्यलाई माधुर्यले छोपेको हुन्छ। And he enjoying, accepting the service from all living entities, Savior Bhagavan. He accepting service, enjoying Madhurya Bhava with all living entities. त्यसैले उहाँलाई सेव्य भगवान भनिन्छ किनकि उहाँले सबै भक्तहरूको सेवालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। But when Krishna comes with different mood, little bit mood different, become Vaibhav Prakash. तर भगवानको अलिकति भाव परिवर्तन भयो भने चाहिँ त्यसलाई वैभव प्रकाश भनिन्छ। And in Vaibhav Prakash, flavor of Aishwarya is there, opulence. Om Sahasra Shirsha Purushaha, etc. You know, Aishwarya, opulence. र त्यो वैभव प्रकाशमा चाहिँ अलिकति ऐश्वर्यको भाव प्रदान हुन्छ।
And Balaram manifests as a Sevak Bhagavan in different, not Sevyak, but not accepting service, but doing service. र बलरामजी चाहिँ सेवक भगवानको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले सेवा स्वीकार गर्ने होइन कि सेवा दिने चाहिँ कार्य गर्नुहुन्छ। Yes. And he comes as an Adi Guru. He comes to teach us how to do service to Krishna. र आदि गुरुको रूपमा उहाँ कृष्णलाई कसरी सेवा गर्ने भन्ने सिकाउनको लागि आउनुहुन्छ। Like sometimes, we can see, not like managers sometimes, oh, nobody can do this service. Okay, let me do it myself. कहिलेकाहीँ कोही व्यवस्थापकहरूले कसैले पनि यो सेवा गर्न सकेन, म आफै नै गर्छु भनेर गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसरी नै। So this is the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He explains that essence of Srila Balaram Ji ka prakat is to expand the enjoyment of Krishna. Everything for enjoyment. Samsiddhi Haritoshanam. त्यसैले आचार्य भक्तिविनोद ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ कि बलरामजीको अस्तित्व भनेकै कृष्णको आनन्दलाई विस्तारित गर्नका लागि हो। There is like Prabhu, there's Prabhu and there is Vibhu. Prabhu means master, Krishna. Vibhu means expanding. You see? र प्रभु र विभु भनिन्छ, त्यस कारणले प्रभु भनेको त स्वामी भन्ने हुन्छ र विभु भनेको जसले विस्तार गर्नुहुन्छ। And he is everywhere, penetrating everywhere. Andantarastam paramanu chayantarastam. He is everywhere. To serve Krishna. र कृष्णको सेवा गर्नका लागि उहाँ अणु परमाणु भित्र पनि विस्तारित हुनुहुन्छ। So he expanding love, he expanding, and he becomes shoes of Krishna. He became umbrella. He become actually it also explains that Balaram expanding himself in different avatars. Mula Sankarshan creates Goloka Vrindavana. र बलरामजी आफूलाई चाहिँ विस्तारित गर्नुहुन्छ जुत्ताको रूपमा, छाताको रूपमा, र वास्तवमा जुन मूल सङ्कर्षणको रूपमा गोलोक वृन्दावनको रूपमा नै आफूलाई विस्तारित गराउनुहुन्छ। In spiritual world, actually Balarama, he is Adidistatra Devata. He is actually Sandini Shakti. Sandini Hladini Samvit. He is Sandini Shakti. Sandini. He is creating everything. र आध्यात्मिक जगतमा उहाँ चाहिँ सन्दिनी शक्तिको रूपमा प्रकाशित हुनुहुन्छ। भगवानको सन्दिनी संवित र लादिनी शक्तिमध्ये सन्दिनी शक्तिको रूपमा भगवानको आनन्दलाई विस्तार गर्नुहुन्छ। So Balaram himself creating Goloka. He creating all this paraphernalia for Krishna. त्यसैले बलरामजीले स्वयं गोलोक वृन्दावनको निर्माण गर्नुहुन्छ, कृष्णको लागि अनेक किसिमका सामग्रीहरू तयार गर्नुहुन्छ। Then he manifests as a Mula Sankarshana. Mula Sankarshana. र त्यसपछि मूल सङ्कर्षणको रूपमा उहाँ प्रकट हुन्छ। Those who have no idea about the creation, so many Hindus, they have no idea how it was created. Mula Sankarshana, Sankarshan Pradyumna Nirudha Vasudev, expanding, and Mula Sankarshana creating Dwaraka, Mathura, all these places. र जो व्यक्तिहरूलाई सृष्टिको बारेमा जानकारी छैन, वास्तवमा सृष्टिको जानकारी हुनु अत्यन्त आवश्यक छ र भगवानले आफूलाई चाहिँ वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धमा विस्तारित गर्नुहुन्छ। त्यसमध्ये मूल सङ्कर्षणबाट चाहिँ द्वारका, मथुरा इत्यादि धामहरूको विकास हुन्छ। And then he expands Mula Sankarshana, Mahasankarshana, and Mahasankarshana creates all the Vaikunthas, unlimited, Tripad Vibhuti. So many Vaikunthas are there. र त्यसपछि मूल सङ्कर्षणबाट महासङ्कर्षणको रूपमा विस्तारित हुनुहुन्छ र उहाँबाट कयौँ वैकुण्ठ लोकहरूको प्राकट्यकरण हुन्छ। And then he becomes Kshiradakashaya Vishnu. Kshiradakashaya. र त्यसपछि क्षीरोदकसाई विष्णुको रूपमा बन्नुहुन्छ। And actually, it creates all our bodies. Actually, Balaram expanding himself more and more into living entities and innumerable living entities to give pleasure to Krishna. र यसरी बलरामजी असङ्ख्य जीवात्माहरूको रूपमा प्रकाशित हुनुहुन्छ कृष्णलाई आनन्द दिनका लागि। So that's why this creation done by Sri Balaramji just to extend and expand enjoyment, Krishna's enjoyment. त्यसैले बलरामजीको यो सम्पूर्ण विस्तारहरू केवल मात्र कृष्णको आनन्दमा वृद्धि गर्नका लागि हो। And as we discussed today, Balaramji, he has the plow, right? He always carrying a plow. र जस्तो कि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, बलरामजीले सधैँभरि नै हलो बोक्नु भएको हुन्छ। And his business is to put the seeds. Bhakti Lata Bija. He's making, we all of us, we are the seeds which Balaram planted. र उहाँको कार्य भनेको त्यो बीजारोपण गर्ने हो हाम्रो हृदयभित्र। But then to grow the seed, it has to sprout ultimately, right? र त्यो बीजलाई वृद्धि हुनको लागि त पहिला उम्रिनु जरुरी छ। And to sprout, you have to have fertile soil. It has to become very, very fertile, very nice soil. So Balaram, he's
plowing that, so to make sure that the soil, and he watering that, Shravanadi Shuddha Chitta. So he's watering that. र त्यो बीजको बीजाङ्करण हुनको लागि चाहिँ माटो अत्यन्त मलिलो हुनु जरुरी छ। त्यसकारणले हलोले बलरामजीले त्यसलाई जोत्नुहुन्छ ताकि मलिलो माटो होस् र भक्तिलताको बीज उम्रिन सकोस्। Two business, to water it and to plow from all the thorns and all the weeds. त दुईटा व्यापारहरू, पहिलो त पानी हाल्ने र साथसाथै अनेक किसिमका काँडा फोहोर झारहरूलाई गोड्ने। And this is the business of Guru. र यही नै गुरुको व्यापार हो। Guru has to purify our heart and to pour this, Shravanadi Jal. He putting the Shravanam. गुरुले हाम्रो हृदयलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ र श्रवण आदि जल कानबाट हालिदिनुहुन्छ। And when plowing going on, it's very painful. Oh, sometimes Pralamba Sura, sometimes Dhenuka Sura, sometimes all these impurities coming out. It may be painful sometimes. र जब यो खेत जोतिन्छ त्यतिखेर एकदम त पीडा हुन्छ, कहिले प्रलम्बासुर कहिले धेनुकासुर यस्ता राक्षसहरू बाहिर निस्किन्छन्, त्यस कारणले दुःख हुन्छ। This is his business. He himself said it in Bhagavatam. र भागवतमा उहाँले स्वयं भन्नुभएको छ यही नै मेरो काम हो। Because he wants us to sprout as a real servants for Krishna. किनकि उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामी कृष्णका वास्तविक सेवकका रूपमा उम्रिन सकौँ। We came to this material world to enjoy. Ishwaraham aham bhogi balavan sukhi. But he wants to sprout and make out of us servants. हामीहरू वास्तवमा यो भौतिक संसारमा भोग गर्नका लागि भनेर आएका छौँ, तर हामीहरूभित्र त्यो भक्तिलताको बीजलाई उमारेर भगवानको सेवक बनाउन चाहनुहुन्छ। And I just mention only one story today. When Srila Balaramji, he was very much discouraged to fight in Kurukshetra. He didn't want to, because Bhima and Duryodhana were his chelas. र बलरामजीलाई एउटा कथा म तपाईँहरूलाई बताउँछु कि कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा भीम र दुर्योधन दुवै उहाँका शिष्य थिए, त्यस कारणले उहाँलाई भाग लिने इच्छा थिएन। And therefore he left for pilgrimage. त्यसैले उहाँ तीर्थयात्रा गर्नलाई निस्किनु भयो। And when he was traveling, he was going to Prabhasa and taking many holy places also. He came to Nepal also. But then he went to Naimisharanya. र उहाँ नेपालमा प्रवास क्षेत्रमा अनेक ठाउँहरूमा तीर्थयात्रा गर्दै नेपालमा पनि आउनुभएको थियो। And in Naimisharanya, so many sages, they were having some discussion. Yagya. र जब उहाँ नैमिषारण्यमा पुग्नुभयो त्यहाँ कयौँ ऋषिहरूले चाहिँ शास्त्र चर्चा गरिराख्नु भएको थियो। And the head of Naimisharanya sages was Ramaharshan. र ती नैमिषारण्यका ऋषिहरूको मुखिया चाहिँ रोमहर्षण हुनुहुन्थ्यो। Ramaharshan, he completed Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava. He was chela of Srila Vyasadeva. Directly, he learned all the scriptures, all the rules and all the subtleties of spiritual science. He learned. र उहाँ वास्तवमा भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव सबै गरिसक्नु भएको थियो। श्रील व्यासदेवको सिधा शिष्य हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले सम्पूर्ण शास्त्रमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। Can you imagine to become disciple of Srila Vyasadeva personally? तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ साक्षात व्यासदेवको सिधा शिष्य हुन कस्तो होला? It's like to be trained personally by Srila Prabhupada. Personally. यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रभुपादजीले चाहिँ हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभएको जस्तो हो। And when Balaramji came in that assembly, everybody stood up except Ramaharshan. र बलरामजी जब त्यस सभामा प्रवेश गर्नुभयो सबैजना उठ्नुभयो, केवल रोमहर्षण जुत्ता मात्रै उठ्नु भएन। He knew so much shastras. He was speaking Sanskrit. He understood everything. But subtle pride was there. He could not recognize, he could not respect Balaram properly. उहाँलाई सम्पूर्ण शास्त्रहरूको ज्ञान थियो, सब प्रवचन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर एउटा सूक्ष्म अहङ्कारका कारणले गर्दाखेरि अहङ्कार आयो र उठ्नु भएन। And Balaram became very angry. र बलरामजी अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो। Who you thinking you are? तिमी को भनेर सोचेछौ आफूलाई? And he took one piece of grass, just grass, and killed him. Mrityu danda, bam. र बलरामजीले केवल एउटा घाँसको त्यान्द्रो मात्र लिनुभयो र तुरन्त त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनुभयो। Garo cha. Very tough business, huh? Balaram sometimes become really heavy. He was pulling Hastinapura. र वास्तवमै बलरामजी अत्यन्त भारी हुनुहुन्छ, पुरा हस्तिनापुरलाई नै उहाँले तानिराख्नु भएको थियो। Don't mess up with Balaramji. त्यसैले बलरामजीसँग ठट्टा नगर्नुहोस्। This is Balaram Kavacha. We will chant today at the end. Balaram Kavacha to protect all of us. Raksha Bandhan. So we can chant Balaram Kavacha. र अन्तिममा हामी बलराम कवचको पाठ गर्न सक्छौँ ताकि सबैलाई रक्षाबन्धन वास्तविक प्राप्त होस्। So Balaram, he just killed him. And all sages, hi. Can you imagine somebody comes and
and killed this Bhagavatam speaker र in front of everyone. र बलरामजीले त गएर सिधै मारिदिनु भयो, सबै ऋषिहरू हेरेको हेरिनु। कल्पना गर्नु न, कोही भागवतम भनिरहेको छ आएर कसैले सिधै मारिदियो भने कस्तो अवस्था होला, हाय हाय हुन्छ। So all the sages became freaked out. Oh no, Maharaj, it's too much. Because we blessed him, Chiranjeevi Bhava. So we blessed him. And you killed him. What is this? We know you're Supreme Lord. You can do whatever you want. But still, anuchit. Not maybe proper. र ऋषिहरूले भन्नुभयो बलरामजी यो त अति होइन, अत्याचार नै भयो, हामीले चाहिँ उसलाई आशीर्वाद दिएको थियौँ, धेरै बेरसम्म कथा सुनाउन सकोस् भनेर तपाईँले मारिदिनु भयो, अब के गर्न सकिन्छ त? And Balaram said, actually my avatara is to remove this pseudo gurus, puffed up gurus, all these ahankarik people, those who are so much puffed up of their education. I came to remove them, all of them. र बलरामजीले भन्नुभयो मेरो अवतरण नै संसारमा भएको छ ताकि यस संसारमा फुलेका अहंकारी ढोंगी गुरुहरूलाई हटाउनका लागि। Because real guru is, he is real disciple of his guru. किनकि वास्तविक गुरु त्यही नै हुन्छ जो वास्तवमै आफ्नो गुरुको सही शिष्य बनेको हुन्छ। Only somebody who did it, he can demand from others. जो व्यक्तिले वास्तवमा गर्नुभएको छ त्यही चिज अरूसँग पनि माग्न सक्नुहुन्छ। Those who took sankalpa for their guru and sacrificed their life, then they can accept service from others and give them also order to continue parampara. जसले आफ्नो गुरुको प्रसन्नताका लागि सङ्कल्प लिनुभएको छ र त्यो बलिदान दिनलाई तयार हुनुभएको छ, उहाँहरूले नै अरू व्यक्तिहरूबाट त्यो सङ्कल्प लिन र बलिदान दिलाउनको लागि पनि योग्य Actually, it's हुनुहुन्छ। very easy to see somebody as a guru. Big danda, that much tall, and then big dress, sannyasi, asana, oh Guruji. र कहिलेकाहीँ वास्तवमा गुरुलाई देख्दाखेरि एकदम सहज चिज जस्तो लाग्न सक्छ, ठुलो ठुलो दण्डा बोक्ने, ठुलो आसनमा बस्ने अनि हल्को हुने र सबैले सम्मान गर्ने गुरुजी भन्ने जस्तो देख्न सकिन्छ। I was just now in New Brindavan, West Virginia, and I was doing class, and one Nepali came, old man, said, Ashirvad. Guruji Ashirvad. I was shocked, Hey, why? Who are you? र प्रभुजी भर्खरै न्यू वृन्दावनको मन्दिरमा प्रवचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र एकजना बुढो मान्छे नेपाली आउनुभयो र मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भन्न थाले। अनि प्रभुजीले किन, के को आशीर्वाद दिने भन्नुभयो। दिनै पर्छ आशीर्वाद। Surprised. तपाईँ को हुनु यार? Who are you? What you have done to give you आशीर्वाद? Give me $1 at least, something, do something. Nothing. Ashirvad. Guruji means Ashirvad machine. ATM, Ashirvad machine. उनीहरूले सोच्छन् गुरु भनेको आशीर्वाद दिने मान्छे हो, के गरिरहेको छ, ₹1 पनि दिएको छैन, $1 पनि दिएको छैन, किन आशीर्वाद दिने? तर उनीहरूले सोच्छन् गुरु भनेको आशीर्वाद दिने एउटा मेसिन जस्तो हो। There is external Ashirvad. Okay, next, Ashirvad. No, but there is heartfelt Ashirvad. When somebody praying for you and you can feel it. र दुईटा आशीर्वादहरू हुन्छ, एउटा त बाह्य आशीर्वाद हुन्छ, ल आशीर्वाद दिएँ तिमीलाई जाऊ भनेर पठाइदिने, तर जो वास्तवमै आशीर्वाद तपाईँको लागि उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। People actually taking Ashirvad so easy nowadays, very cheap. Religion became so cheap. र व्यक्तिहरूले यो आशीर्वादलाई यति सस्तो बनाएका छन्, धर्मलाई यति सस्तो बनाएका छन्। But actually it's important to do service. Tad vidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadikshantiti jnanam gyaninasthatvadarshina. तर वास्तवमा त हामीले सेवा गर्न जरुरी छ। And therefore it is explained that Balaram says in 10th canto Bhagavatam 78th chapter text number 25-27, he says, I come to kill this arrogance in people. That's Balaram Shakti. त्यसैले बलरामजीले श्रीमद् भागवतम दशम स्कन्द र 78औं अध्याय 25-27 नम्बरको श्लोकमा चाहिँ म यहाँ आएकै छु यस्ता फटाहरूलाई यहाँबाट हटाउनका लागि भन्नुहुन्छ। And it's interesting that those who are surrendering to spiritual master in 7th canto Bhagavatam text chapter 25 text 7:15-25 it is explained that somebody who is surrendering to Guru and serving Guru, he can easily overcome Rajoguna, Tamoguna, all these modes of material nature. त्यसैले श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कन्द 15 अध्याय श्लोक संख्या 25 मा वर्णन गरिएको छ कि जो व्यक्तिले वास्तवमा गुरुलाई शरणागत हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले यी रजोगुण तमोगुण जस्ता नगर्ने चीजहरूलाई पार गर्न सक्छन्।
Because unless we cover that, and then in same chapter, 15th chapter of 7th canto, on 45 shloka number, it has explained that Guru gives you the talwar, sword of knowledge, chindanti shastrani. Guru gives the sword of knowledge. र त्यही 15 अध्यायकै 45औं श्लोकमा वर्णन गरिएको छ कि गुरुले हामीहरूलाई त्यो ज्ञानको तलवार पनि दिनुहुन्छ, Right? And Guru gives also the power, Achyuta Bala. He gives the power to lift that sword and to use it properly, not to misuse it. र साथसाथै त्यो तलवार मात्रै दिने होइन कि तलवारलाई धारण गर्न सक्ने, बोक्न सक्ने सामर्थ्य शक्ति पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। Like today we were discussing that sometimes we're getting so much knowledge, and it's creating only pride in us. People snoring in Sanskrit, and then become so puffed up. Smarta Brahmanas. It's very difficult even to talk to them. They're high in the sky. र जब व्यक्तिहरू चाहिँ आफूलाई त्यो शास्त्र अध्ययन गरेर पनि अहङ्कार मात्र बढाउने कार्य गरिरहेका हुन्छ, ठुलो पण्डित भए पनि संस्कृतमै घुरे तापनि वास्तविक तत्त्वलाई उनीहरूले बुझ्न सकिरहेका हुँदैनन्। That's why Chaitanya Mahaprabhu said, Amar Guru, Amar Murkho Dekho Khoriya Sasan. My Guru Maharaj told me I'm fool number one. That's it. त्यसैले चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो कि मेरो गुरुदेवले मलाई मूर्ख देखेर मलाई गाली गर्नुभयो। So therefore when person he becomes very much prominent in spiritual life, that's why we don't want self-study Ekalavya course. त्यसैले आध्यात्मिक जीवनमा जब व्यक्ति अत्यन्त प्रभावशील हुन्छ, त्यसैले हामीहरू चाहिँ एक्लै पढ्ने एकलव्यको कार्यक्रमहरू गर्दैनौँ। Like Ekalavya, he was studying in the forest because Dronacharya didn't accept him, right? But he became expert. He was very expert. He was making cover to the dog and stuff, very expert. But his motive was wrong. र जस्तो कि महाभारतमा एकलव्यको बारेमा हामीले देख्छौँ, उहाँ अत्यन्त दक्ष हुनुहुन्थ्यो, एक्लै सिक्नुहुन्थ्यो, गुरुले पढाएको देखासिखी गरेर शिक्षा लिनुहुन्थ्यो र अत्यन्त दक्ष एकदम भइसक्नु भएको थियो। And because of that arrogance, he was not able to accept the spiritual master, accept order of Guru. र त्यो अहङ्कारका कारणले गर्दाखेरि उहाँले गुरुको आदेशलाई सही रूपमा स्वीकार गर्न सक्नु भएको थिएन। It takes humility, amanitvam, to accept spiritual master's order. गुरुको आदेशलाई स्वीकार गर्नको लागि त्यो विनम्रताको जरुरत पर्छ। And to understand something, we have to learn how to stand under. Understand, not upstand. Understand. र केही चिजलाई बुझ्नको लागि तलपट्टि उभिनु जरुरी छ। Yes. And then Guru sometimes says, you do this. Guru Maharaj, what service I can do for you? Go for book distribution. Guru Maharaj, wrong guess. Try again. Guru Maharaj. र कहिलेकाहीँ गुरुलाई मलाई आदेश दिनुहोस्, म के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ अगाडि उभिन्छन् अनि गुरुले ल जाऊ पुस्तक वितरण गर्न जाऊ भनेर आदेश दिएपछि हैन गुरुदेव मिलेन तपाईले भनेको, अर्कोचोटि फेरि प्रयास गर्नुस्। Okay, go and clean pots. अर्को Guru Maharaj, फिर गलत। ल ल ठिक छ गएर भाँडा माझ भन्यो भनेदेखि हैन यो पनि मिलेन, अर्को दिनुहोस् भन्छन्। What about cleaning toilet? Also wrong. टोयलेट सफा गरेर त्यो पनि मिलेन। Oh, okay, go to Govinda's in Prasadam. Best, very nice, Guru Maharaj. Thank you. ठिक छ गोविन्दजी गएर प्रसाद खाऊ, यो चाहिँ सही दिनुभयो तपाईले। Yes, भर की पेट, राम जी का चिरे, राम जी का खेत, खूब खाऊ चिरे, भर की पेट। Guru Maharaj का आदेश, order. So we choosing to do what we want to do, not what the Guru wants. तर यसरी हामी चाहन्छौँ कि मलाई के मन पर्छ यो हैन कि गुरुलाई के मन पर्छ। Means we are not surrendered. त्यसको अर्थ हामी समर्पित छैनौँ। That's why bhakti not growing in our heart. त्यसैले हाम्रो हृदयभित्र भक्तिको विकास हुन सक्दैन। And it's interesting. I'll just give you one example because we're getting for Abhishek ready. I'll tell you a real example from life. Many examples are there, but I'll give you just fresh one. र म तपाईलाई कयौं उदाहरणहरू छन्, तर एउटा उदाहरण चाहिँ म तपाईलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। I was flying and somebody was telling me the story. प्रभुजी उड्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस समयमा एकजनाले यो कथा सुनाउनु भयो। You know, sometimes flight falling down. We had Ahmedabad case and so many other places. Sometimes flight crashes. र कहिलेकाहीँ विमानहरू दुर्घटना हुन्छ, जस्तो अहमदाबादमा भयो, अरू ठाउँमा पनि भइरहेको छ। And it was flight in Pakistan Airlines. र यो पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान थियो। And it crashed with 91 passengers on the board. र 91 जना यात्रुहरू भएको समयमा दुर्घटना भयो। And the pilots, one of the pilots was the most expert pilot for something like 25 years already experience, was
So many thousands of flight experience, 27,000 something र flights. र एकजना जो पाइलट हुनुहुन्थ्यो त्यसमध्ये अत्यन्त दक्ष हुनुहुन्थ्यो 27,000 भन्दा पनि धेरै विमानहरू उहाँले उडाइसक्नु भएको थियो And second pilot was new Bhakta, but he also had couple of thousands flights experience. He Yeah. was experienced. He didn't know that many shlokas in Sanskrit, Patrida Samhita Tatparya, so I'm giving purport, but he didn't know that many shlokas, but he was sincere and honest, and he had also experience, by the way, Yam Swanu Bhavamakilam. So he had experience, but not as that big super pooper pitamaha. र यो जुन दक्ष जो चाहिँ पाइलट थिए विमान चालक थिए उनले त्यत्रो 27,000 मतलब धेरै संस्कृतका श्लोकहरू चाहिँ जानेका थिए सबै बुझेका थिए र अर्को जो चाहिँ विमान चालक थिए उनले पनि केही मात्रामा विमानहरू उडाएका थिए केही हजार त्यति धेरै त हैन तर केही मात्रामा थोरै थोरै अलिअलि जाने बुझेका थिए आफ्नो अनुभव पनि थियो So when they flew, he was overconfident. र जब विमान उड्यो उनी आवश्यकता भन्दा पनि बढी निश्चित थिए And you know how much required cooperation between the pilots when you are taking responsibility for the mission. र जब कुनै अभियानको लागि पाइलटहरूले चाहिँ साथ दिनुहुन्छ त्यस समयमा कति मेलमिलापको आवश्यकता छ तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ They have to move and switch responsibility. We are doing in the same mission. र एउटै अभियानको लागि अगाडि बढ्दैछौँ भनेपछि कहिलेकाहीँ आफ्नो कार्य बदल्नु पर्ने पनि हुन्छ It requires humility also. Sometimes to give responsibility, delegate to others, empower others. Don't keep always for yourself everything. र त्यसकारण कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो विनम्रताको आवश्यकता छ अरू व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो जिम्मेवारी सुम्पिने भार दिनुपर्छ Only me. I will do everything because I'm more expert, because I have 2 flights extra than you. तिमी भन्दा धेरै दुईटा विमान उडाएको छु भन्दैमा म मात्रै भनेर त हुन्न So what happened when they flew, very briefly, technically complicated, when they flew already to the Lahore, I believe, so they were approaching, so administrator from the airport said, hello, get ready, so you have report. र उहाँहरू सायद लाहोरको लागि उडिराख्नु भएको थियो त्यस समयमा त्यो एयरपोर्टको कन्ट्रोल अफिसबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हेलो ल तयार हुनु सबै ल्यान्डिङको लागि भनेर चाहिँ खबर आयो And when you getting order from administrator, from control room, you have to confirm, yes, understood, such, so many feet, understood, thank you, confirm. He has to confirm. So it can be cross-check, so your next pilot also can hear. र त्यहाँबाट आवाज आइसकेपछि चाहिँ यताबाट प्लेनबाट पनि बताउनुपर्छ ल ठिक छ म यति उचाइमा छु अब म अवतरण गर्नका लागि तयार छु त्यो फिर्ता बोली भन्नुपर्ने हुन्छ And then when he says, okay, switch off, open the chassis, he has to repeat this. Open the chassis, yes, got it, repeat chassis. So next pilot also should be aware of the action of the first one. It's communication. र ल अब ठिक छ अब पाङ्ग्राहरूलाई बाहिर निकाल या अरू केही आदेश दिनुहुन्छ भने त्यो अर्को पाइलटले पनि ती उपदेशहरूलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यस अनुसारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ So when the senior manager was instructing this pilot what to do, everything okay. I know 27,000 shlokas. I know everything. I have so much experience. I know everything. I know that. 3. र जब त्यस्तो एडमिनिस्ट्रेसनबाट उताबाट आदेशहरू आइरहेको थियो त्यस समयमा यो मैले 27,000वटा श्लोकहरू जानेको छु भने पाइलटले मलाई सब ठिक छ मलाई सबै थाहा छ तिमीले सिकाउनु पर्दैन भन्न थाले He was neglecting small things, but it's called protocol things. Protocol means protocol. It's not done for tika marnuko. It's protocol means has to be followed. र सानसानो कुराहरू हुन्छ नियम भनेको नियम हो त्यो केवल टीका लगाउनको लागि मात्रै होइन कि नियम पालन गर्नको लागि गर्नुपर्छ So after some times in spiritual life, disciple become familiar. Oh, no need to do all these things. Vancha kalpatarubhya, too much. Vanchas. Sometimes they're so lazy, they're not even saying vanchas. Dandavat Prabhu, Raghunath Das Goswami did 2,000 dandavats to devotees. र बिस्तारै भक्तहरूमा पनि यस्तो भाव बढ्दै आउँछ कि हो अब भान्सा कल्पतरु बेस दण्डवत गर्नुपर्ने हो रघुनाथ दास गोस्वामीले त 2000 चोटि गर्नुहुन्थ्यो तर भक्तहरू बिस्तारै भान्सा कल्पतरु बेस पुरै भन्नुको साथमा चाहिँ भान्सा मात्रै भन्छन् र पछि त भी मात्रै देखाउन थाल्छन् And sometimes they doing like this in a shortcut dandavat. छोटकरी दण्डवत यस्तो गर्न थाल्छन् त्यसपछि So very difficult, become like iron rod inside.
It's not binding, not bending at all. र मानव चाहिँ पछाडिपट्टि फलामको रड बाँधेको जस्तो त्यो झुक्नै जाँदैन। So what happened to this pilot? Actually, he refused to follow and cross-check and follow the protocol. र यो विमान चालकले पनि नियमहरूको पालना गर्नलाई छोडिदिए, व्यवस्था गरे र त्यस कारणले त्यहाँ भयो। Every day seems like monotonous, mechanical things, but not mechanical. For Sevaka Bhaktas, those who are in the process, they have to follow these rules. र हरेक दिन एउटै नियम पालना गर्ने यो चाहिँ मिसिनले काम गरेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर सेवकहरूको लागि चाहिँ साधक भक्तहरूको लागि यो हरेक दिन अभ्यास गरिराख्नु आवश्यक छ। And Sevak Bhakta, beginning Bhakta, those who are not even on Nishtha yet, Anartha Nivritti level, he has to meditate on all this Naimittika Leela, killing demons. र सेवक भक्तहरूले सधैँभरि यी नैमित्तिक लीलाहरू या असुरहरूलाई मार्ने लीलाहरूमा ध्यान गरिराख्नु आवश्यक छ। And he has to meditate on these demons killed by Balarama, Dhenukasura, Pralambasura. र बलरामजीले मार्नुभएका प्रलम्बासुर, धेनुकासुर जस्ता राक्षसहरूमा ध्यान लगाउनु पर्छ। But when we neglecting that order of spiritual master, of senior authority, and he was giving a response, everything under control, I'm okay, don't worry, no need, don't guide me. And they actually meet complete mess. र वास्तवमा उनले आफूभन्दा उत्कृष्ट अधिकारीहरूले भनेको कुरा सुनेन, सबै मलाई थाहा छ भनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको नराम्रोसँग दुर्घटना भयो। And ultimately they crashed, unfortunately, very unfortunately, and they crashed on the civil city. र अन्तिममा विस्फोटन नै भयो र सहरमाथि नै उहाँहरूको प्लेन खस्यो। And you know what happened? When they got this box, black box, and they heard all this, his arrogance answers were, so what is this guy, you know? So they trace him back 25, 30 years back. How did he get flying license as a pilot? र जब त्यहाँ प्लेन दुर्घटनाबाट चाहिँ त्यो ब्ल्याक बक्सलाई निकालियो, त्यसपछि त्यहाँभित्रका आवाजहरू सुन्दाखेरि उनको अहङ्कार नै कारण रहेछ भन्ने थाहा भयो र उनको जीवनलाई खेलाएर हेर्दाखेरि 25 वर्ष अगाडि कसरी उनले त्यो एरोप्लेन चलाउने चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए भन्ने जानकारी भयो। Because it was investigation. किनकि त्यहाँ सबै जाँच पर्ताप भइरहेको थियो। And then they found out that this particular pilot who was neglecting the instructions of the communication room, you know, he was overconfident because he had 27,000 flights or whatever experience. So when he was admitting to the pilot license, you know, they rejected him first because of his arrogance and his psychological tendency to control, dominate, etc. They found in him very low, IQ and very rough nature to control others. र 25 वर्ष अगाडिको उसको जाँच पर्ताप गर्दाखेरि चाहिँ उनले जब त्यो लाइसेन्स निकाल्न खोज्दाखेरि पनि उनलाई पहिलोचोटि लाइसेन्स नदिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। किन त भन्दाखेरि उसको अहङ्कारका कारणले गर्दाखेरि अरूको कुरा नसुन्ने किसिमको स्वभाव र बुद्धिलाई सही रूपमा नचलाउन सक्ने अवस्थाका कारणले नदिएको कुरा थाहा भयो। Psychological disbalance and freaking out, sometimes intolerable nature, he cannot tolerate a conflict-provoking character. मानसिक समस्याहरू र एक्कासी रिसाउने जङ्गिने जस्तो स्वभावहरू भएका कारणले गर्दा त्यो अनियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने स्वभाव उनको थियो। And they flatly, though he was expert, but they stopped him from studying. त अत्यन्त दक्ष भए तापनि उनलाई चाहिँ त्यहाँ अगाडि शिक्षा प्राप्त गर्नबाट रोकियो। You know what? He applied to the High Court and filed a case, High Court case against that board of directors. र उनले हाई कोर्टमा मुद्दा हालेर त्यो जो बोर्ड एक्जाम लिन्छ उनीहरूलाई नै मुद्दा लगाइदिए। And then he went through some another authority and complained about that board of directors, and he kind of convinced another authorities, and this they give them order to these authorities to allow him to study in the school. So jabardasti, he was twisting the hands and he got the permission of studying. र जबरजस्ती हात बटारेर हुन्छ कि अर्को त्योभन्दा उच्च स्तरीय निकायलाई भनेर हुन्छ कि तिनीहरूको बारेमा चाहिँ कुरा सुनाएर हुन्छ कसरी हुन्छ उनले त्यो गराइ छोडे। And by all this legal pressure, you know, he somehow squeezed the permission to get the license. र यी सम्पूर्ण चीजहरूलाई निचारेर जसो तसो उनले त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरि छोडे। But because he didn't have proper character, Sushilo mitabhuk daksha shadadhana jitendriya, Narada Muni explains, Sushilo should be proper character. Spiritual life means proper character first.
तर त्यो सुशील चरित्र नभएका कारणले गर्दाखेरि नारद मुनिले पनि वास्तवमा सुरुमा यो चरित्र सही हुनु आवश्यक छ भन्नुहुन्छ। So the business of Balaram to create the proper character by plowing the heart of disciples to make us into servants, and he showing us himself what does it mean to serve Krishna. र त्यसरी नै बलरामजीले आफ्नो हलोद्वारा त्यहाँ चाहिँ जोत्नुहुन्छ र हामीलाई सही चरित्रवान बनाउनुहुन्छ र देखाउनुहुन्छ कि कस्तो हो गर्नुपर्ने सेवा। That's why Srila Prabhupada, he was a real representative of Shri Balaramji. He came and actually showed how to serve everyone. त्यसैले शिल प्रभुपाद नै वास्तवमा बलरामजीको सही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ जसले आएर गरेर देखाउनु भयो कसरी सेवा गर्नुपर्छ। And I will conclude with this example of Srila Prabhupada. When he came and he said in one lecture, he said, in Kali Yuga everybody is Shudras, Kalau Shudra Sambhavam, first class. प्रभुपादजीको यो उदाहरणद्वारा हामी आजको समाप्त गर्छौँ। उहाँले एउटा प्रवचनमा भन्नुभयो कलियुगमा सबै व्यक्तिहरू शूद्र हुन्, चौथो वर्गका हुन्। Brahmanas first class. ब्राह्मण भनेको प्रथम श्रेणी हो। Kshatriyas they are second class. क्षत्रियहरू द्वितीय श्रेणी हुन् And Vaishyas third class. र वैश्यहरू तृतीय श्रेणीका हुन् Because mixture was Tamoguna, Rajoguna. किनकि रजोगुण तमोगुणमा मिसिएका हुन्छन्। But Shudras they are first class. They are Tamoguna. तर शूद्रहरू चाहिँ चतुर्थ वर्गका तमोगुणका हुन्। And one man became very agitated. He said, hey, and who you thinking you are? We are all Shudras, and who are you? र एकजना व्यक्ति अत्यन्त विचलित भयो रिसाएर, अनि तपाईँले आफूलाई चाहिँ के सम्झिनु भएको छ? हामी सबै चाहिँ शूद्र, तपाईँ चाहिँ के हो नि? And Srila Prabhupada, he actually humbly folded his hands and said, and I am fifth class. I came to serve Shudras here. र श्रील प्रभुपादले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक आफ्नो हात जोड्नु भयो र के भन्नुभयो, म त शूद्र भन्दा पनि कम हुँ, म सबै शूद्रहरूको सेवा गर्नलाई यहाँ आएको हुँ। And Prabhupada did it. He was cleaning pots for all these hippies. र प्रभुपादले गर्नु पनि भयो, ती हिप्पीहरूको लागि भाँडा मान्नुहुन्थ्यो। I was reading this book, Blazing Sadhus by Achyutananda. र अच्युतानन्द प्रभु लेख्नु भएको ब्लेजिङ साधुस भन्ने यो पुस्तक प्रभुजीले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। And when these hippies, came, Gargamuni, Brahmananda and all this, they were staying with Prabhupada. र जब यी हिप्पीहरू आउनुभयो र प्रभुपादको साथमा बस्नुहुन्थ्यो, ब्रह्मानन्द गर्गमुनि इत्यादि, So many, they didn't have even towel. So Prabhupada was sharing his own towel with them every morning. And he was standing in the line to the toilet with all of them. र जब यी हिप्पीहरू उनीहरूको आफ्नो तौलिया पनि थिएन, उनीहरूको साथमा चाहिँ प्रभुपादले आफ्नो तौलियालाई बाँड्नु पर्ने हुन्थ्यो र टोयलेटमा पनि लाइन बस्नुपर्ने हुन्थ्यो उनीहरूसँग। So many difficulties Prabhupada endured, accepted, just to push this movement. कति कठिनाइले शिल प्रभुपादले स्वीकार गर्नुभयो केवल यो अभियानलाई अगाडि ढकाल्नको लागि। And nowadays, if you tell, and that's why Prabhupada took so much trouble for his Guru Maharaj. र त्यसैले शिल प्रभुपादले आफ्नो गुरु महाराजको लागि यति सङ्घर्ष गर्नुभयो। And then he said to his disciple, go here, go there, go Montreal, go Europe, go London, go Russia, go preach. And everybody did it because he was able to pass that Shakti. र त्यसपछि जब शिल प्रभुपादले चाहिँ आफ्ना शिष्यहरूलाई मन्ट्रियल जाऊ, लन्डन जाऊ, यता जाऊ भनेर सबै त्यो शक्ति सञ्चारित गरेका कारणले गर्दाखेरि सबैतिर गएर प्रचार गर्न सके। We have wonderful example of representative of Srila Balaramji, Srila Prabhupada, and he taught us how to serve. त्यसैले बलरामजीको सही प्रतिनिधि शिल प्रभुपाद हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सही रूपमा सिकाउनु भयो। How to take all inconveniences and troubles to push this movement ahead and to please Krishna. कसरी सम्पूर्ण किसिमका सङ्घर्षहरूलाई स्वीकार गरेर यो अभियानलाई अगाडि बढाउने र कृष्णलाई आनन्दित गराउने। Shri Balaram Purnima ki जय, Baladev ji ki जय, Srila Prabhupada ki जय, Gaura Premanande. हरि हरि बोल। Hare Krishna. So we have Abhishekam ceremony now. अब अभिषेक हुन्छ And we can chant Balaram Kavacha. र हामी बलराम कवचको पाठ गर्छौँ। Okay, so we can, in the beginning, so everybody will be Om Hari Om Golokadhamadipatih Pareshwaraha Pareshu Mampatu Pavitra Kirtanaha Bhumandalam Sarsapavat Vilakshati Samudnimam Patusubam Mandale Sena Shumam Rakshatu Rapanir Yudhe Sada Rakshatumam Halicha Durgeshu Chavyan Musari Sadamam Vaneshu Sankarshana Adi Devaha Kalinda Jave Kaharo Jaleshu Nilambaro Rakshatumam Sadagnau Vayaucharamo Vatoke Balascha Maharnave Nandavapu Sadamam
श्रीवासुदेवोऽवतु पर्वतेषु सहस्रशीर्ष च महाविवादे रोगेषु मां रक्षतु रौहिणेयो मम कामपालुवतु वा विपत्सु कामत्सदा रक्षतु धेनुकारी क्रोधत्सदा मम द्विविधप्रहारी लोभत्सदा रक्षतु बल्वलारी मोहत्सदा मम किल मागधारिः प्रतः सदा रक्षतु वृष्णिधूर्यः प्राह्ने सदा मम मथुरापुरेन्द्रः मध्यन्दिने गोपसकः प्रपातु स्वरत्परः निवतु मम सदैव संयम्पनीन्द्रोऽवतु मम सदैव परत्परो रक्षतु मम प्रदोषे पूर्णे निसिद्धि च दुरन्तवीर्यः प्रत्यूषकालिवतु मम सदैव विदिक्षु मम रक्षतु रेवतीपतिर्दिक्षु प्रलम्बनिर्वः ऊर्ध्वं सदा मम बलभद्र आरत् तथा समं तद्बलदेवैव हि अन्तः सदव्यत्पुरुषोत्तमो बहिर्नगेन्द्रलीलोऽवतु मम महाबलः सदन्तरात्मा च वसन् हरिः स्वयं प्रपातु पूर्णः परमेश्वरो महन् देवासुरानं वयनाशनं च हूतासनं पापचयन्तनानं विनाशनं विघ्नगतस्य विधि सिद्धासनं वर्मवरं बलस्य इति श्रीबलभद्रस्तोत्रकवच सम्पूर्णम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद।